बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। उसे कोई बीमारी नहीं, er hat keine Krankheit। उसे कोई बीमारी नहीं, er hat keine Krankheit। Krankheit बीमारी, keine नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं, er hat keine Krankheit। उसका कोई पेशा नहीं, er hat keinen Beruf। उसका कोई पेशा नहीं, er hat keinen Beruf। Beruf पेशा, काइनन नहीं यानी वो कोई ख़ास पेशे का हामिल नहीं है, उसने कोई ख़ास हुनर नहीं सीखा। अब घर चले जाओ, jetzt geh nach Hause। अब घर चले जाओ, jetzt geh nach Hause। jetzt अब geh जाओ, nach Hause घर, अब घर चले जाओ, jetzt geh nach Hause। अब तुम थक गए हो, jetzt bist du müde। jetzt bist du müde, अब तुम थक गए हो यानी अभी तुम थक चुके हो, थक गए हो, लिहाजा तुम सीधे घर चले जाओ। jetzt bist du müde, अब तुम घर चले जाओ, यहाँ अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, वो ख़ास आदमी है, er ist ein besonderer Mann। वो ख़ास आदमी है, er ist ein besonderer Mann। besonderer ख़ास, स्पेशल, मान आदमी, er ist वो है, वो ख़ास आदमी है, er ist ein besonderer Mann। ये ख़ास डिश है, diese ist ein besonderes Gericht। ये ख़ास डिश है, ये ख़ास ग़िज़ा है, diese ist ein besonderes Gericht। besonderes ख़ास, Gericht खाना है, ग़िज़ा है, डिश है। आज ख़ास पार्टी है, heute ist eine besondere Party। आज ख़ास पार्टी है, heute ist eine besondere Party। आज ख़ास दिन है, heute ist ein besonderer Tag। आज ख़ास दिन है, heute ist ein besonderer Tag। besonderer Tag ख़ास दिन, heute ist आज है, आज ख़ास दिन है, heute ist ein besonderer Tag। फिर रिपीट करते हैं, वो ख़ास आदमी है, er ist ein besonderer Mann। ये ख़ास डिश है, this ist ein besonderes Gericht। आज ख़ास पार्टी है, heute ist eine besondere Party। आज ख़ास दिन है, heute ist ein besonderer Tag। आज ख़ास दिन है, heute ist ein besonderer Tag। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, आज अकेले हो, sei heute allein। आज अकेले हो, sei heute allein। आज तुम परेशान हो, heute machst du dir Sorgen। आज तुम परेशान हो, heute machst du dir Sorgen। Sorgen परेशान होना। उसने कसम खाई है, er hat geschworen। उसने कसम खाई है, er hat geschworen। वो चाबी भूल गया है, er hat den Schlüssel vergessen। वो चाबी भूल गया है, er hat den Schlüssel vergessen। Schlüssel चाबी, vergessen भूल गया है यानी अगर आपने किसी के बारे में बताना हो कि वो शख्स जो है वो चाबी कहीं भूल गया है, दफ्तर में या कहीं बाहर बस स्टॉप है, तो आपने ये जुमला यूज़ करना है, er hat den Schlüssel vergessen। वो चाबी भूल गया है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम सवाल क्यों करते हो, warum fragst du। warum fragst du, तुम सवाल क्यों करते हो, warum क्यों, fragst du तुम पूछते हो, तुम सवाल करते हो, fragen पूछना, सवाल करना। ये बहुत बेहतर है, das ist viel besser। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बेहतर है, das ist viel besser। viel besser बहुत बेहतर। वो ज़राअत का काम करता है, er arbeitet in der Landwirtschaft। वो ज़राअत का काम करता है, er arbeitet in der Landwirtschaft। Landwirtschaft ज़राअत, arbeitet काम। वो पुराना दोस्त है, er ist ein alter Freund। वो पुराना दोस्त है, er ist ein alter Freund। alter Freund पुराना दोस्त, er ist वो है, वो एक पुराना दोस्त है, er ist ein alter Freund۔
پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں. تم سوال کیوں کرتے ہو؟ Warum fragst du؟ یہ بہت بہتر ہے. Das ist viel besser. وہ زراعت کا کام کرتا ہے. Er arbeitet in Landwirtschaft. وہ پرانا دوست ہے. Er ist ein alter Freund. وہ پرانا دوست ہے. Er ist ein alter Freund. میں یہاں کام کرتا ہوں. Ich arbeite hier. میں یہاں کام کرتا ہوں. Ich arbeite hier. یہ خبر جھوٹی ہے. Diese Nachricht ist falsch. یہ خبر جھوٹی ہے. Diese Nachricht ist falsch. falsch جھوٹی. Diese Nachricht یہ خبر. وہ گھر سے نکل آیا. Er kam aus dem Haus. وہ گھر سے نکل آیا. Er kam aus dem Haus. aus dem Haus گھر سے باہر. Er kam وہ آیا. اسے کل کی فکر نہیں. Er macht sich keine Sorgen morgen. اسے کل کی کوئی فکر نہیں. Er macht sich keine Sorgen morgen. keine Sorgen کوئی پریشانی نہیں, کوئی فکر فاقہ نہیں. morgen کل کے بارے میں. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. میں یہاں کام کرتا ہوں. Ich arbeite hier. یہ خبر جھوٹی ہے. Diese Nachricht ist falsch. وہ گھر سے نکل آیا ہے. Er kam aus dem Haus. اسے کل کی فکر نہیں. Er macht sich keine Sorgen morgen. دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں, اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں, کیونکہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہماری بہت زیادہ محنت شامل ہوتی ہے. ملتے ہیں بہت جلد. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. auf Wiedersehen.